Selamat pagi guys, semua kita tes mampai bergulai dengan kami Ba Aiban di pancar terus dari studio B RTM Kuching Aiban sari tu hari 4 hari bulan 5 bergulai dengan aku Bumawin kita ngapun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Upis Kerja Raya JKR Sarawak dicabar jadi upis ke pemandu manah di benua tu ngau megap Malaysia. Sapit Premier Sarawak kelalu jadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal, Dato' Amar Douglas Ugambas dekat ke upis tu dipedak jadi upis ti efisien, lebih berjalan ke pengawak di benua tu ngau Malaysia. Dato' Amar Douglas madah perkaranya patutnya di ke visi kena nyadi upis ke pemandu manah berlabuh hari dia tu lalu kena nyapai visinya ia berguna ke timbal hari upis tu bab pengawal mutar ke isu kelebih lagi isu birokrasi ke ditapik sidak. Ia maksud kerja kutuk maya randau pemansang bergulai ngau jurutera bagi menua ngau pegawai kanan JKR Ari Serata Sarawak di Miri. Berbangunnya ia bergulai ngau dua sapi dia Datuk Majarenggi ngau Insinyur Aidil Lariwo terpantup hati ngau kerjasama ti cukup manah ke udah diberi ngagai sida. Tengujung ke pengawak ke diberi mudah hagi dikerja serta siliak. Ia sekali lagi madah ke peminta ngau guna upis tu ianya berjalan ngau nembuk ke semua projek pemansang ni tiada ketimpuh ke udah ditetapkan. Rakyat menggak ngembuan pengarap tertinggi ngagai siti-siti projek ngambil ulih tembuk ngau manah serta minta sebarang penanggul ngau pemar ke ditapik dikenatai ngau jampat. Dato' Amar Douglas Sugah mengamadah ke JKR upis parit ngau entali air JPS serta upisnya dia ke air benua pesisir Jebab dia tu udah ditetap menjadi upis teknikal ni tiada ke arahan perbendaharaan 182 dikena berjalan ke projek perintah besar ni tiada ke kuasa otonomi. Yang madah ke Sarawak udah nak uliah berjalan ke pengawak kena uliah ke pengiktirafan tu dengan aum pasal Sempekan Malaysia 1963 MA 63. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bisik benar pengarap JKR ngau JPS uliah berjalan ke pengawak ngau cukup manah. Ngenang projek sakit Dato' Amar Douglas Ugah temegah hati ngau komitmen pengarah JKR Sarawak Richard Tajan tinggal merat konsep Zero Project nyadi ke indeks prestasi utama KPI bak semua projek baru ngagai semua jurutera bagi menua upis tu. Ia madah upis menteri dia tu benar berjalan ke mayuh hagi projek serta bertanggungjawab berjalan ke projek perintah besar tiba ungkus andak lebih hari 50 juta ringgit. Siti Aum pasal penyakit rebis dekat diatur bergulai ngau upis Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Sarawak MVCOT andak lama lagi sapit Premier Sarawak kelalu jadi Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian madah ke ba aumnya ilak dekat ngendang atur kuarantin anti semak patut dipejalai ba ukoi lelang tau ke nadai orang ngempu serta ukoi ditetap ke positif rebis. I need to discuss with Dr. Rundi, perhaps as an intermediate measure to get public involved a bit more and to inform the public more that we will because the vet department I'm very sure they do routine surveillance. Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian maksud kerja kutuk di Kuching lebuh ke ditanya pengarah berita pasal report siko ukoi lelang tidak tetap ke positif rebis serta udah ngetup 9 ikut mangsa di BDC Kuching bedau lama ke udah. Berbangunnya Datuk Seri Dr. Sim megak ngelalau Mensia Mayuh ngau jakut tingasuh sidak majak ngemeran atur berjaga-jaga bakal tahun 2017 lebuh keterubaya kes rebis ditemunya di Sarawak. Ia megak minta orang ke bempu ukoi nganjung ukoi tupik sidak ngambil tucuk anti rebis tau ke enti semak timpuh tucuk rebis udah lebih hari setahun. Sarawak merambu dekat hidup ke baru pengawak merik anugerah Pingat Pewira Negeri. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Namzah madah ke penudi pingatnya diberi ianya bat tahun 2019 ngagai 15 ikut Iban Trackers. Datuk Seri Abdul Karim madah ke Pingat Pewira Negeri sama peninggi ngau Pingat Gagah Berani PGB ti diberi perintah besar. Pingatnya diberi ke tanda pemberani Raban Serdadu Malaysia, polis ngau badan beruniform tinyaga penglikun ngau kedaulatan negeri ngau menua Malaysia. Ia dekat ngenatai ke langgurnya ngagai Premier ngau Sekretari Perintah Sarawak Nur Berjalai ngau nama calon terdekat disidik komiti khas. Datuk Seri Abdul Karim maksud kerja kutub bab pengawal alai berjadi tiang pengingat kampung Jangkar di Lundu. Tiangnya digagak kena ingat ke 15 ikut Raban Batalion ke-7 Regimen Ranger tiba badi nyawa ngau 4 ikut bakal bak penusah serang hendap bandurnya kena 26 hari bulan 3 tahun 1972 Subak.
Berbangunnya tiang pengingat kampung Jangkar di Lunduk dekat ditetap jadi tapak sejarah di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kia dekat minta Upis Mijum mengadu ke pengawaknya. Berjaku baong pengarang berita udah berjadi ke tiang pengingatnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawaknya berguna benar kena ingat ngau ke tanda basa ngagaraban Batalion ke-7 Regimen Ranger ti udah berbadi nyawa maya diserang komunis hari Raban Batalion ke-7 Regimen Ranger bak tahun 1972 Subah. Hari pengawaknya tiang pengingat tu ulih nyadi palan alang ingat Karaban Senadu Tilesi lebong ngetan ke penglikun ngau kedaulatan menua ngau Malaysia kelebih lagi berserimai ngau Hari Bujang Berani, Hari Sarawak, Hari Malaysia ngau Hari Raban Senadu Malaysia. Kelimparinya palannya megah ulih nyadi palan dagang temuai ti patut dilawak kelebih lagi Raban Nembiak nyengkau pelajar dikena meri penerang agak sidak pasal jasa Raban Penglikun dulu keliak kelimpah ringgiri semangat taluk ke menua ngagai Raban Bangsa. Tiang pengingat kampung Jangkar digagak kena ingat ke-15 ikut Raban Batalion ke-7 Regimen Ranger tiba badi nyawa maya diserang bandurnya kena 26 hari bulan 3 tahun 1972 Subah. Maya Raban tu benang berjalan ke operasi ngelaban komunis bak pedawan markas 7 Ranger di Lunduk udah diasuh nyaga Raban ngadu ke barang ngagai pos gabungan sempadan Piawak. Ba operasi itu bisik sebuah kereta bangsa Land Rover ngau 2 buah trak 3 tan ti mai 20 ikut Raban Senadu ti betuai ke Sarjan Bashar Sulaiman udah diasuh nyaga Raban ngadu ke barangnya. Maya mulai Kediri hari Biawak urang pukul 3.30 lemai, sidak anak mukai-mukai diserang kira 60 ngagai 80 ikut Raban Komunis PGK. Land Rover ti dulu agi mupuk terlepas hari serangnya alu mecut ngagai kem Titiakar, ndoreng uliah ke Bantu, lalu 2 buah traknya terpagang, nyentuk ke Bantu hari kem Titiakar Datai. 11 ikut PGK mujur dibunuh, 2 ditangkap ngau 2 nyerah Kediri. Fakulti Pengurusan Hospitality Ngau Dagang Temuai Universiti UCSI Pampang Sarawak udah nyayin sebekat kerjasama ngau 2 institusi dagang temuai ti terbilang di Korea Selatan ianya Universiti Sejong ngau Universiti Hanyang. 7 sempekatu ianya kena netap ke atur skop kerjasama dalam akademik ngau pemansiak, nyengkau kerjasama berjalai ke pansiak pasal hospitality ngau dagang temuai, penyeliaan bergulai sama udah siswaza, mobiliti ngau bertukar pelajar serta pengawak dagang. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke gempung kerjasama 2 bengkapalan tu endang Siti Ari Pemujur ke berguna benar ba industri dagang temuai ngau hospitality di Sarawak. Sempekatnya megak ke gempung antara Universiti UCSI ngau 2 buah Universiti Korea Selatan tu ukai seminat kena ngangkat ke pemerhati balakaban akademik ngau pelajar bak Korea Selatan ngagai Sarawak. Sempekatnya megak kena ngelengkas ke pemansang dagang temuai di Sarawak hari ti bergempung bak pengawak pemansi inovasi ngau program. Ia maksud kerja kutuk lebih tinggal mata pengawak nyayin sempekatnya bak Universiti UCSI Kampus Sarawak di Kuching. Upis Sokso Sarawak bagi menua miri dekat ngatur Karnival Kerjaya My Future Jobs ngau skim penglikun Rama Suri Rumah SKSSR kena 13 ngagai 14 hari bulan 5 tu bak Dewan Suara Miri. Pemesai servis pengerja pengawal Upis Sokso bagi menua miri Cornelius Darian Liban madah ke interview terbukanya di pejalai bak sepemanjai 2 hari karnivalnya diatur. Objektifnya yang paling utama lah kita bantu orang yang kehilangan pekerjaan, especially sejak zaman-zaman COVID, banyak retrenchment, banyak orang kehilangan pekerjaan, dibuang kerja dan sebagainya. Jadi di sini peranan kes tu kita bantulah orang yang kehilangan pekerjaan tersebut dan juga kepada graduan-graduan, golongan-golongan rentan, ibu-ibu tunggal, OKU dan banyak lagi yang kita bantulah untuk dapatkan pekerjaan. Cornelius Darin madah ke SKSSR ti dilanjar kena 1 hari bulan 12 tahun Siti tu kemari udah mantuk Raban induk ke gawak ngintu ruang bilik hari suka belanja nyengkau kena berubat bak hospital kelebih lagi sidak 3 gawak bak rumah lebih tinapi penusah maya ngintu ruang bilik. Ia maksud kerja kutu ngagai pengarang berita udah pengawak ngerikut Karnival Kerjaya My Future Jobs ngau skim penglikun Rama Suri Rumah SKSSR di RTM Miri. 29 ikut pengaji dikan lebih 2,500 peluang gawak bak maya macam industri maya karnivalnya elak.
Gerempung Autistik Kuching KAA dekat ngatur festival pemakai ngau berjual barang berguna gerempung gereja-gereja di Sarawak ACS kena 16 hari bulan 7 tu ila. Pengerusi ngumpul dana KAA Connie Yo madah ke programnya andang diatur gerempung tu nintiang tahun ngau 7 kena ngumpul dana. Connie Yo madah ke program tu megak bisik ngatur pelanda pengasih ianya Autism Run. KAA nagak penyampau hasil hari nyual tiket ianya RM250,000 lalu sidang megap benom bertanya minta saup hari komuniti ngau company ke berkawal dua bergulai sama ngemujur ke program tu. Ia maksud kerja kutub bak pengarang berita Charity Sale and Food Fair 2023 bak palan gerempung Autistik Kuching. Palan pelajar gerempung Autistik Kuching dia tu bisik 154 ikut pelajar autism, 27 ikut pengajar ngau 4 ikut pengerja pengawal. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke pagi tu. Tentu ke penerang berita ti amat semina ba portal berita.rtm.gov.my. Jadi ngotok aku Bumawin madah Kediri mupuk dulu.